ବର୍ଷା ଆରାମ ମିଳିଲା ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଗୁତାଟା ସ୍ଲାଇସି କଣ୍ଟାକ୍ଟର କୁପକା ନଉତେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରିଲି ସେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମ୍ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଲେବର ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲେବର ଟିକେ କମ୍ ହେଲା, ଆଜି 2 ଜଣ ଲେବର କମିଗଲେ, ତ 4 ଜଣ କମ୍ ବି ଅଛି, ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ପାଗ ତ ଏମିତି ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳଠୁ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ବି ବର୍ଷା ନ ହଉ, ଦିନରେ ବି ବର୍ଷା ନ ହଉ, କାହିଁକିନା କାମ ନହେଲେ ଆଉ ରହିଯିବ। ତ ଯିବା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଇଏ ରହିଲା କାଲି କାଢ଼ିଲା ଅଧା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଧରିକି ଯିବା, ଗାମଲା ଆମେ ଟିକେ ଧରିକି ଯିବା। କାଦୁଅ ଯାଇଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ କାଲି ତ ଛାଟନା ବି ନେଇଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12:40, 4ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, 1, 2, 3, 4ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ସେ କାଢ଼ବାର ଅଛି, ଗୋଟେ 2ଟା ରହିଯାଇଛି, 4ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ବର୍ଷାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଦୀପାର ତ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଛତାମାନେ ଟିକେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଯିବା, ସେଟା 2ଟା କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଅଦା ନେଇକି ବିକିବାର ଅଛି। ରେଟ୍ କେତେ ପଚାରିବା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, କେତେ କ'ଣ। ଏବେ ତ ଶୁଣାଶୁଣି 32 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି, କିଏ 30 କହୁଛନ୍ତି, କିଏ 32 କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପଚାରିଦେବା କେତେ କେଉଁଠି କେତେ ଅଛି, ତାପରେ ବସ୍ତା ଆଣିକି ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦେବା। ତ କେତେ ବସ୍ତା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ପରେ କହିଦେବି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଦେବି। ତ ଯିବା, ଚାଲ। ବର୍ଷା ଆହୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯିବା ଛତା ଆଣବା। ଛତା ଜାଣିନୁ ଖରା ତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଛତା ଆଣବାର ବୋଲି ଯାଇକି ଛତା ଧରି ପଳାଇବା। ଏবার ତ ବର୍ଷା ଫୁଲ ଓଦା ହେଇଗଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଅଦା ଗଛର ପାଣି ପୁରା ତିନ୍ତି ଗଲା, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ତ ଫୁଲ୍ ତିନ୍ତି ଯାଇଛି। ତ ଯିବା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଟିକେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆଣିବା। ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି, ଖରାଣି ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ପଇସା କାଢ଼ିବା ଛାଇ ଧରିକି ଯିବା। ହାଟ ବାଜିକି ଯାଇକି କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ଖରା ବି ହେଲାଣି, ଏବେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି। ବାଇକ୍ ଚାବିକିଟା ଗୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯିବା ସାର ବି ଧରିକି ପଳେଇବା। ଆଉ ତୋର ତ ଆସି ହେବନି, ଗଲାବେଳକୁ ଏକାଥର ଧରିକି ପଳେଇବା ସାର। ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା, ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ଖାଇକି ଆସିବା ଘରେ। ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସରିଲା ଏଇଟା ତ ସରିଲା, ଆଉ ପିଲା ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଝିଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଦେଖି। ତ ଯିବା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କାଶ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ରେଟ୍ ପଚାରି ଦେଇଛି, ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତା ଧରିକି। ବସ୍ତା ଧରି ଆଇଲେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। କେତେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପରେ କହିବି, ମାନେ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଲା। ରେଟ୍ ଦେଲେ କ'ଣ, କାହିଁ ଆଗରେ କହିଦେଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ, ପରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଶସ୍ତା ବି କରିଦେବେ। ବହୁତ ଥର ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହିବେ, ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ପଇସା। ତ ଯିବା, ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ବସ୍ତା ଚଢ଼େଇବାନି ଉପରେ। ये रहा अपना HF डिलक्स, किधर गया चाबी। ये रहा मेरा नया घर। तो केते समय अपेक्षा पर भाई मैंने आसिक पहुँचले, तो जीवा डिटेल नहीं देवा। आसिक भितर बस्ता पैकिंग कर बोधे, हेट रहा गाड़ी तमर। तो बस्ता काटार तो डा पड़ी गागड़ा जीवा भर पैकिंग कर 3 भाई आस 3टा भाई भाई मैंने सब भाई मैं सब पैक कर पेट्रोल पंप पैसा ना भरता कैश मो पाखे कैश मुझे देदेছি अन्य भाई मान सका दे दिन तो कैश मोर पास शून्य हो गला कैश। तो जीवा टे सार पानी जाकि आसवा खुदली जीवा तो सांग मैंने पहुँच जाइए कुंदली रे सार पाई जाइए आमर लैंप्रे
एते गहली जे आ कहनी मैंने फुटुकुटा गहली से जगिलानी लास्ट रिटर्न ला बेलू वर्षा बहुत गाड़ी मो वीडियो देखी पारे देखी थे एत गहली अच्छा लोक मैंने मुझे गोटे बस्ता भी तो टाइम जगि पारि आ लोकल मार्केट रे भी ना यूरिया सब खत्म हो जाए तो से सब फुल पैक हो लैंप्रे तो जा टे वर्षा पड़ुची पलैबा कहीं सियाड़े अदा अदा पैकिंग चलती केते बस्ता हम कौन जन गली लोकल रे पचारि 2-3 जगह ना टोटाल सब माने सब सर जाइए से सब आसिक फुल पैक हो तो बेसी ना गोटे बस्ता ले बट गोटे बस्ता तो मिलबार अच्छे मुझे बर्तमान अच्छी मेडिकल साइड रे कुंदली मेडिकल साइड देख पाते हैं मेडिकल फ्रंट रे तो जा जाकि आप बाटर मिस्त्री जाकि पहुँच के मिस्त्री बेसी वर्षा तो बाटर रहा पड़ो मैंने बहुत वर्षा होगा देख पाते बिजी बिजी गई पड़ा गाड़ी से पूरा बिजी बिजी आस भाई मैंने पैक करदे हार पैक कर सब तो भाई मैंने देख पारे एतकी बस्ता टोटाल से 25टा बस्ता है सियाड़े गोटे बस्ता हम से अच्छी तो सिला चलती सिले जा कथा जा पैसा आना जा कथा जा कम चलती कम सर जाऊ ना पड़ा सियाड़े कहीं रास्ता नहीं से रास्ता टी कर अच्छी माँ आनी पर तो आरी आना जाते गोटे बस्ता ना 2 बस्ता आरी आना जाते सब पैकिंग करदे एटा सिलेला बेलू दूरी पलैबे काढ़ुंत काढ़ी सर ना जी मैंने काढ़ार प्लानिंग नथला सीटा मत काढ़ दो हठात प्लानिंग होगला टे बढ़ीगला तो सांग मैंने एतके लाम देखी पारे ये 28 पैकेट तो जा बाकी सब काढ़ुं सियाड़े झील मैंने कहीं गाड़ी कल आस बारंबार सियाड़े जी तो से बोलिए देखी पारे सियाड़े झील मैंने काढ़ुं गला जदि हम ताल आम बस्तार धरिक पलैबा सीटा पूरा खाली खाली गला काटा रही जाइए काटा भी धरिक जीवार अच्छे दिशुना बण अच्छी तो ये दिशुना तो गाँव जाऊँच गाँव बुले काणवे गाड़ी ये देख पारे जाऊँ सब तो जा के पैसा जा ना तो फोन पे करदे एने हिसाब किताब किसी करवार तो से हल कलाटा सब से बोलिए तो सब मैंने जस्ट काम सरला गाड़ी तो के पलैला आउ काढ़वार रही था टाइम हो 5टा 51 देखी पारे तो से काढ़वा प्लान नाला ठीक पूर्व कहते काढ़देलु तो आउ रही जाइए गोटे बस्ता हम 3टा जगह अच्छी गोटे 2टा 3टा जगह ये तो आज बिकबनी टाइम हो गलानी नेले भी था कि दुकान भी काम अच्छी ना और ये गुड़ा सब बंद बंद करके जीवार अच्छी से भी बंद करार अच्छी तो जीवा बंद करदेवा से बाइक धरी पलि खाटा धरिक पलि था बाइक तो नहीं हेनी जड़े मरीज तो सामने वीडियो केमती लगा कहते जब वीडियो भल लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिंतु आज वीडियो ये तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रोचे।